Opel Bechke سالش 99. من هیچ خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرنه ماشین من نمودی بیرنه ماشین من نمود از کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم ساخته بود داخلی سالن коробкаш механик CD плеер дорад пробега 322,000 километр мана яко кондиционераш кор мекунад кондиционер надошта сани ҳолти салони пеш кондиционер шаса кондиционер ҳею вай леза пафкилигини ҳолти салони кафои мошин мотор 1.6 экотек сӯзишворӣ газ бензин газаш простой расход чанд тако 80-85 расходаш 10 та газ ки 80-85 та мегардад мен хеле ки дидидасои мен чашкои пеш ин умуман ҳолати мотори мошин нархи мошин 42,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 924 0026 Opel Bechke солаш 2001 ҳамин балонаш дар ҳолати хуб ин намуди берунаи мошин ин чӣ хеле ки дида истодед намуд аз кафои мошин аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет коробкаш автомат CD плеер пробегаш 137,000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони кафои мошин мотор 1.6 экотек сӯзишворӣ газ бензин газаш простой расходаш 10 та газки 80-85 та мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин санҷиши техникиш то моҳои ноябри 2020 нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 841 3242 Opel Bechke солаш 97 мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз дохили салон 2 электропакет коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад пробегаш ҳозир мефаҳмем пробегаш 208,000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони кафои мошин мотор 1.6 сӯзишвори бензин расходаш 8 та 100 та мегардад мошин умуман бензина дидагиш не ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 27,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 907 48 48 98 Opel Bechke солаш 97 мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз ҳозир дохили салонро мебинем
داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا مایتافون دارد. پرابیگش 213,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین، این حالت سالن کافوی ماشین خیلی که دیده ایستاده. حاضر از موتور برای شما معلومات میدیم. موتور 1.6 پراسوی سوزشواری بنزین، راسخودش 7 لیتر 8 لیتر سخته میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 27,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 907 48 48 98. ماشین نابتیمو اوپل استرجی سالش 98. این خیلی که دیده ایستاده نمود بیرونی ماشین. من این نمود از کافوی ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. دوستان حتما آبونه شدن، لایک موندن رو فراموش نکنید. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик و سی دی پلیر دارد. کانسنرش کار میکنه. پرابیگش 262,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالن کافوی ماشین. موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین، گازش پراسوی. راستخود چقدر که؟ راستخودش 10 تا گاز کردید 95 کیلومتر میگشتد. یعنی خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 37,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 900 03 00 99. مرسیدس بنز سسکه سالش 96. این کامپلکتاسیش الگانس می باشد. من این نمود بیرونی ماشین خیلی که دیده ایستاده. این بگاژش. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن، این داخلی سالن پرابیگش 202,000 کیلومتر. سیدینیوش باگریف، سنتر زماق، коробкаш автомат, 4 електропакет. این سیدینیوش باز لیفت. سیدینیوش لیفت. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کافوی ماشین. باز بلوکام داره. موتور 2 سوزشواری بنزین. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 900 41 41 07 98 725 25 95. اوپل سیدان سالش 96. این خیلی که دیده ایستاده نمودی بیرونی ماشین. من این نمود از کافوی ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن، این داخلی سالن коробкаш механик مایتافون دارد. پرابیگش 185,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین.
یعنی حالت سالن کافای ماشین. موتور 1.6 پراسای سوزشواری گاز بنزین. این چخیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 32,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 4 تا 1 31 161.